सांग मैंने आउ गोटे कथा मुझे गोटे कथा सेयार करने चाहूँगी जहाँकि मुझे देखुची माने मुझे एक्सपीरियंस कलापर आपण मान सहित सेयार करुच्ची से कथाटा हूँ या जितेबाला मुझे गोटे भिड बनाऊँगी तो मत भिड देखार गोटे किसी जिन निजक लगुच कि लोक को सत कथा के हजम होना कि आम गोटे दिन सब्सक्राइबर के बढ़ेदेवा घंटा के वाच टाइम के पूरण करदे तो लोक से भिड देखिए तो आजिका डेट्रे रियलिटी के ग्रहण करने को चाहूना। तो हेलो सांग मैंने आउ गोटे नूतन भिडियो आपण मानक स्वागत। सांग मैंने आज जो भिडियोटा बनइबार मोर खुशीटा हूँ मोर चैनल 1800 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गले माने बुझीपार तो 1800 जन मो चैनल को सब्सक्राइब कले। तो यहाँ मो बहुत खुशी कथा कहीं मुझे चैनल ओपन करी आपण मैंने मो चैनल ओल्डेस्ट वीडियो को देखिए एमती नॉर्मली गोटे वीडियो अपलोड कर देती कि मोर लाइफस्टाइल विषय में आपण मान सहित सेयार करी ब्लॉगिंग करी कि लोक मो सहित कनेक्टिविटी हेबी। तो तापर आपण मानकर एते सारा भल पाइबा मिलला जहाँकि आपण मान तो केबे मु देखी नाही किंतु आपण माने जो सारा मते भल पाइबा दउचंती तो सेटा मते बहुत हृदय को माने खुशी लागुची। आ सेति पे आज रे खुशीर माहौल रे आपण मानक पय गोटे भिडियो आनिची कि आपनकर भिडियो जो व्यू आसु नाही माने कथाटा होची कोन मु एमिति किछि सब्सक्राइबर को देखिची जो माने मोर भिडियो कमेंट करचंती तो मु खोला कथा आपण मानन कहउ चाहे मते जो माने भी सब्सक्राइब करचंती तो मोर भी किछटा कर्तव्य रहउ सेमान को किछटा ठीक रास्ता देखेबार काहेकि ना मु एमिति किछि लोक को देखि जो हजार हजार चैनल भिडियो अपलोड कले किंतु तांके चैनल मोनेटाइज हो नाही मात्र मोर केते 45 टा भिडियो आपण माने चैनल को जे देखिबे मात्र 45 ना 46 टा भिडियो हबो तो सेति की भिडियो रे मोर 1800 सब्सक्राइबर हे गले तो सेटा मते बहुत खुशी लागुची। आ आपण माने ए जो फोन धरचंती आपण माने जो फोन रे भिडियो देखचंती तो सेही भिडियो माध्यम रे आपण को बतेइबी कि एमती केमिति भिडियोटा शूटिंग करिवे माने आजिका डेट रे मु एमिति किछि लोक को देखु जो माने मते भिडियो कमेंट करचंती आ मु सेमानक चैनल को जे देखिला बेलको तो सेमानकर हजार मिस्टेक आपन जति तो मु पर्सनल कहा कहि परिबिनी तो मु चाहिली कोन गोटे भिडियो बनाई देले मो भिडियो को देखिला पारे जो माने ई सब भूल करचंती तो आपण माने सेटा को सुधारि नेबे। तो सेति पे आज रे भिडियोटा आपण मानक पे बहुत इन्फॉर्मेटिव रहइबो। आपण माने जो फोन रे भिडियो देखचंती तो आपण माने एई फोन माध्यम रे एमिति सारा किछटा काम करि परिबे यूट्यूब रे इनकम करिकि देखिला लोक पर देखिकि रहि जिवे। तो सेति पे प्रथमे जानंतु शॉर्ट वीडियो और लॉन्ग वीडियो रो फॉर्मेटटा कोन आपण माने जेतले एई भिडियोटा फोनटा शूटिंग करचंती माने आपण माने तले लॉन्ग वीडियो बनइबे तो आपण फोनटा को एमि धरि के रिकॉर्डिंग करिवे बुझी परछन। तो जेतले आपण एमति फोनटा धरि किछि वीडियो रिकॉर्डिंग करचंती तो सेरा लॉन्ग फॉर्मेट रे काउंट हबो आ एमति जदि आपण शॉर्ट्स रे करचंती तो फोनटा रे रिकॉर्डिंगटा एमति करिवे बुझी पारले। जदि एपंत भी बुझी पारनांती आउरी क्लियर भाबरे आपण को बुझौची धर आपण गोटे वीडियो शूटिंग करचंती आपण शॉर्ट्स बनांतु कि लॉन्ग बनांतु किंतु अपलोड करिया टाइम रे आपण माने जानिया दरकार मु को वीडियोटा बनैछि आ को कोथि पय का वीडियोटा बनैछि माने मु एंती कना आपण माने लॉन्ग वीडियो देखुचंती जहा कि मु फोनटा को एमती करी शूटिंग करछि कैमरा देखुछि। आउ गोटे कथा हला आपण मतलब शॉर्ट बनौचंती तो फोनटा को एमि धरिबे जदि आपण माने एम धरिबे तो एटा शॉर्ट फॉर्मेट रे अपलोड हबो। आउ किछि लोक मते कमेंट करचंती कि आमे शॉर्ट वीडियो केमती अपलोड करिवु आ लॉन्ग वीडियो केमती अपलोड करिवु। तो मैं आपण माने कहि रखुछि जेतले आपण यूट्यूब रे जाई प्लस आइकन ने क्लिक करचंती प्लस आइकन ने क्लिक कर देले क्लिक कला पारे तळे जो देखिबे तीन चारटा ऑप्शन आसीबो प्रथमे अछि वीडियो रो तापर अछि शॉर्ट्स रो तापर अछि लाइव रो तापर अछि पोस्ट रो। तो आपण माने डिसाइड करिबार अछि आपण माने जो फोन रे रिकॉर्डिंग करथिले ए फॉर्मेट रे करथिले ना ए फॉर्मेट रे करथिले जदि एई दिन दीटा जिंस को जानिबे तो आपण माने सेईटा को चूज करिवे धर शॉर्ट बनेबार थिले शॉर्ट को क्लिक करिवे लॉन्ग वीडियो अपलोड करियार थिले लॉन्ग वीडियो रे क्लिक करिवे अपलोड कला परे एमती आपण माने बुझी परिवे। आ द्वितीय कथा हला लोक माने कोन भूल करचन जानि जदि आपण माने जदि वीडियोटा देखचंती तो वीडियो करिबारे भी किछटा ट्रिक अछि आपण माने कोन जेतले ब्लॉगिंग करचंती एना मोटे सपोज आपण को एग्जांपल दउछि एबे कोन म आपण सहित कथा होछि जदि आपण माने भी वीडियो बनौचंती पब्लिक प्लेस रे होंतु जोठी होंतु आपण माने सबुठ प्रथम लक्ष्य कोड रखि जानचंती आपणकर जो कैमरा लेंस अछि मु एना कैमरा लेंस को नै कथा होछि आ एमिति किछि लोक अछंती जो माने कैमरा स्क्रीन ऊपर को अनेबे आपण माने बुझी परना ना तो मु आपण बुझाई दोछि एबे मु आपण सहित कांटेक्ट करछि आई कांटेक्ट माने देख परथे मु आपण सहित कथा होछि जदि मु ना स्क्रीन ऊपर को अनेबी आपण को लागिबो कोन मु आउ का सहित कथा होछि देखंतु कथारा बुझंतु तापर मते मु कोडा कहूछि को कथाटा आपण माने जानि परिबे। एबे देखंतु मु एबे स्क्रीन ऊपर को अनेछि जहा द्वारा कोन मते लागुछि कोन मु आपण सहित वीडियो जो बनौछि आपण माने भाबुथिबे मु आउ का सहित कथा होछि
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ ଅନେଇଛି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଲେନ୍ସକୁ ନ ଅନେଇବି ଏବେ ଅନେଇଦେଲି। ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥାଟା ବୁଝଉଛି କି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥାଟା ସେୟାର କରୁଛି। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏଇ ଭୁଲଟାକୁ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ଭ୍ୟୁଅର୍ ଆସିବେ, ସେମାନେ ଦେଖିବେ କ'ଣ ଇଏ ତ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଭୁଲଟାକୁ ସୁଧାରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନେ ବ୍ଲଗିଂ କଲାବେଳେ କି ବାହାରେ କିଛି ସୁଟିଂ କଲାବେଳେ ସେଇଟା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। କେତେ ଅଜବ ଲାଗୁଥିଲା ନା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପୂର୍ବ କ୍ଲିପ୍ଟା ଦେଖେଇଲି। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ମୁଁ ଆପଣ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରକୁ ଅନେଇବି ଆପଣମାନେ ଭାବିବେ ଇଏ ଆଉ କାହା ସହିତ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କ ଯେଉଁ ମୁଁ କଥାଟା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲାଗିବ କ'ଣ ଇଏ ତ ଆଉ କାହାକୁ ବତାଉଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବୁ। ସେଇ କଥାଟା ହେଉଛି ସେମାନେ ବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ନୂଆ ନୂଆ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବେ ତ ସେମାନଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ବି ଏଇଟା ଆସିବ। ଏଇଟା ମୋର ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଜାଣିଥିବେ କିଛି ଲୋକ ନ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ମୋର ଯେଉଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବର ମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲରେ ବି ଏଇସବୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି। ତ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଠିକ୍ ୱେରେ କାମ କରିବେ। ଯେମିତିଆ ମୋର ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓ ଯେମିତି ଦେଖିବେ ମୁଁ ନର୍ମାଲି ଭିଡ଼ିଓ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଓଡ଼ିଶାର ଏତେ ସାରା ଲୋକମାନେ ମୋତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେବେ। କାହିଁକିନା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବର, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଏମିତି ବି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓର ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇକିରି ନିଜ ୱାର୍କରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖ ଯେତେ ଯାହା ହେଇଗଲେ ବି ଆପଣମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ କାମରେ ଲଗେଇବେନି ତେବେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବନି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛି ତ ମୋତେ ବି କିଛିଟା ସମୟ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଆଉ ଏଠି କ'ଣ ଖାଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାଟା ସହଜ କଥା? ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଥିବେ ତ ସେଇମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିବ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବନେଇବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ କେଉଁ ଟପିକରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ରିଜନ୍। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯଦି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ତ ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ରିଜନ୍ ହେଇଥାଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରେଗୁଲାର କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆସୁନଥିବ। ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଆସୁନାହିଁ, ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଅଲଗା ଚ୍ୟାନେଲରେ କାମ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଯେତେବେଳେ ମୋର ମୋନେଟାଇଜ୍ ହେବା ପାଇଁକା ପ୍ରୋସେସରେ ଗଲାଣି, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଥା କହି ରଖୁଛି ମୋର ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ 4000 ଘଣ୍ଟା ବି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ଏଠି ହେବ ଯଦି ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟା ଲଗେଇଦେବି ମୋର 3700 ନା 800 ଘଣ୍ଟା କେତେ ଗୋଟେ ହେଇଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ଟା ଲଗେଇଦେବି ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତ ମାତ୍ର ମୋର ଏତିକିଟା ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଏତେ ମାନେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା କେମିତି? କିଛିଟା ତ ମୁଁ ଟ୍ରିକ୍ ଲଗାଉଛି ନା, ଆଉ ସେ ଟ୍ରିକ୍ଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିଲି କି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବନାଉଛନ୍ତି ତ କିଛିଟା ୟୁନିକନେସ୍ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ଏମିତି ବୋରିଂ ଟାଇପ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବେ ଆପଣ ହଜାର କ'ଣ 10,000 ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେବେ ଗ୍ରୋ ହେବନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଖୋଲା କଥା କହୁଛି, ଏଇଟା କେବେ ମାଇଣ୍ଡରେ ମାନେ ହୃଦୟକୁ ନେଇ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ଜାଣିଯିବେ ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଭୁଲଟାକୁ ସୁଧାରି ଦେବେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ ଭ୍ୟୁ ଆସିବ। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ସାରା ଏମିତି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟରେ ବତାନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇଛନ୍ତି କି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ବି କିଛିଟା ଭୁଲକୁ ସୁଧାରିଥିବେ ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିନଥିବେ। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲା ପରେ ନିଜ ଜିନିଷଟାକୁ ଭୁଲର ସୁଧାରି ଦେଲେ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗ୍ରୋ କଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଟ୍ରିକ୍। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯାହାକି ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି, ମାନେ ମୁଁ ନିଜେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରୁଛି। ଆଉ ସେ କଥାଟା ହେଉଛି ଏଇଆ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ତ ମୋତେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବାରେ ଗୋଟେ କିଛି ଜିନିଷଟା ନିଜକୁ ଲାଗୁଛି କି ଲୋକକୁ ସତ କଥାଟା କେବେ ହଜମ ହେଉନାହିଁ। ମାନେ ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କି ଆପଣ ସର୍ଟକଟ୍ରେ କୌଣସି ତରିକା ନାହିଁ ଏମିତିରେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଗ୍ରୋ କରିବାର, ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଠିକ୍ ୱେଟା ଦେଖାଉଛି କି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନାନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓର ଆନାଲିସିସ୍ ଭଲ କରି କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଏଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଭ୍ୟୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତାକୁ ଦେଖିବେନି, କାଲି ଯିଏ କହିବେ କି ଆମର ଗୋଟେ ଦିନରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବର କେମିତି ବଢ଼େଇଦେବା, ଘଣ୍ଟାକରେ ୱାଚ୍ ଟାଇମ୍ କେମିତି ପୂରଣ କରିଦେବା, ତ ଲୋକ ସେଇମାନଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବେ। ତ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ରିଏଲିଟି କେହି ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯେତେ ସର୍ଟକଟ୍ ଆପଣେଇ ଦେବେ, ଯେତେ କରିବା କଥା କରିନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଠିକ୍ରେ କାମ ନ କରିବେ ଏମିତି ଖାଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ସମୟ ଯିବ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ବୁଝୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଛି ମୋର ଯେତେବେଳେ ଭିଡ଼ିଓରେ ବତାଉଛି କି ଆପଣମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବର ଯେଉଁ IT ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓଟା ଅଛି ଆପଣ ତାକୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ, ତାକୁ ନ ଦେଖିକିରି ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ଅଛି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ରିଟେନସନ୍, ଆପଣମାନେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ରିଟେନସନ୍ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ତ ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଭଲକି ଆନାଲିସିସ୍ କରନ୍ତୁ। ମୋର କେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସିଛି ସେଥିରେ ଆନାଲିସିସ୍ କେମିତି କ'ଣ ହେଇଥିଲା ବେଲିକା ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଁ କ'ଣ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଦେଇଛି କି ଲୋକଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ କ'ଣ ସବୁ ଭଲ ଜିନିଷ ପାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ମୋର ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଭ୍ୟୁ ଆସିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖୁଥିବେ ରେଗୁଲାର ଭ୍ୟୁଅର୍ ହେଇଥିବେ ତ
तो मो भिडर किसी एमती पार्ट्स अच्छे जो मानक मु टिके टिके कट करी माने भिडियो स्टार्टिंग रे पकई दिए। आपण मैंने देखिए जिते मो भिडियोटा आरंभ करे तो भिडियो भितर किछिटा पार्ट्स को नहीं माने जोटा भल भल पार्ट्स थी ताकू नहीं आगे पकई दिए। कहीं पकाए ना जिते नुआ व्यूअर मैंने मत देखुं तो से माइंड रे भी आसीज कि यही टॉपिक रे जो आम भिडियोटा देखू तो भिडियो भितर सेटा अच्छी तो आपन को भी सेमती किछिटा यूनिक रे हुक लगे पड़ो जेपर्यंत आपन एटा बुझीजे तो आपण भिडियो भ्यू आसो। यहाँ कौन एटा ट्रिकटा आपणेला पूर्व अपेक्षा आपणकर बेटर जिनस आसो। तो मुझे यूट्यूब आरंभ करी तो मत भी जना नाला जो धीरे धीरे मुझे यूट्यूब रे काम कर चली मु लोकंकर माइंड सेट बुझे चेष्टा कली कि लोक कौन दरकार जदि आपण मैंने लोकंकर प्रोब्लेमटा सॉल्व करदेवे तेबे जाए लोक आपको सपोर्ट करेंगे कि जदि आपण मैंने लोक एंटरटेनमेंट करेंगे कि माइंड फ्रेश करदेवे तेबे जाए लोक आपको कौन सब्सक्राइब करेंगे सपोर्ट करेंगे। आ जेपर्यंत आपण खाली भाविबे कि मोर 1000 सब्सक्राइबरटा खाली पूरण हो जाता कि मोर वाच टाइमटा पूरण हो जाता से केमिति हम मते भी किसी भाई भौणी मैंने इंस्टाग्राम रे मेसेज करछंती कि मते कमेंट रे भी पचारछंती कि भाई तमे मोर 1000 सब्सक्राइबर कर दियो माने मुको 1000 सब्सक्राइबर बिकुची माने मु किछि बुझी पारुनी लोक आज पर्यंत सत कथार कहीं ग्रहण करि पारनांती। एटा मु किछि लोकन जोरा कहूची आपण माने मते कमेंट करथिले मु सेही विशेष रे मु आपनको बतौची। आपण माने प्रथमे देखंतु जो वीडियो बनाउचंती जदि आपण सेता लोकन किछि इन्फॉर्मेटिव देबे तेबे जे लोक आपन सपोर्ट करिवे। आ मते खाली कमेंट कर दउचंती कि भाई तमे 1000 सब्सक्राइब आमर कर दियो। अरे जदि मु सेमिति कर दे थांती तने मोर निजर तो 1000 सब्सक्राइबर कर दे थांती आपन कहिया को पड़ना था किंतु मोर जो प्रोसेसटा रहउची बतेइबार आपण माने सेटा निजको अपनातु एटा किछि लोक बुझी पार नथिबे। खोला कथा कहिया गले जे पर्यंत आपण कष्ट न करिवे तेबे कष्टर मूल्य आपनको मिलिबनी सेटा सब क्षेत्र रे। जदि आपण गोटे वीडियो बनाउचंती सेटा तो कष्ट करिया पड़थबो समय बाहर करिया पड़थबो तेबे जे लोक आपनको देखिला परे तांको मन जदि आसिला आपनको सब्सक्राइब करिवे नहले सब्सक्राइब करिवे। तो सेटा आपण माने देखंतु आ मोर इंस्टाग्राम रे एते सारा मेसेज आछि कहउचंती भाई हमर 1000 सब्सक्राइबर कर दो नांती माने मु ताको कोन रिप्लाई देबी मोर मुंड रे किछि पसु नै जे पर्यंत आपण माने भी देखंतु जदि आपण को कहइबो त 1000 सब्सक्राइबर कर दबो को गोटे दिन रे ही जीवो किंतु जदि आपण रेगुलर वीडियो अपलोड कर चलिबे कोनोसी गोटे वीडियो वायरल ही जीवो जहा द्वारा गोटे दिन रे भी आपनकर 1000 सब्सक्राइबर ही जीवो। आपण माने एटा नुह कि आपण करि परिबेनी सब मनुष्य जीवन में संभव से जेपर्यंत आप ठीक वे कम न करेंगे आ लोक किसी भैल्यू न देवे कहीं लोकों पाखे आजिका डेट रे बहुत सारा ऑप्शन अच्छी आपड़ जदि नीड टाक पूरण न करें माने प्रोब्लेम टाक सॉल्यूशन दे पारिबेनी तेबे लोक आपन केबे भी सपोर्ट करेंगे से घरे हुंतु बाहर हुंतु जोठी हुंतु एमिति कंटेंट क्रिएशन ने भी लोक निजर फायदा देखुचंती जेपर्यंत सामना लोक को आपणकर कथाटा भल न लागिबो से पर्यंत लोक आपन सपोर्ट करेंगे। एटा मो सहित निजे मो एक्सपीरियंस अच्छी जहाँकि मुझे आपन सहित खोला कर शेयर करुच्ची मो कथाटा आपण मैंने जब निजे बुझे चेष्टा करेंगे तेबे जाई निज को सैटिस्फैक्शन लगे आउ आपण मैंने भावुवे मु जो एत कथा कहूँ आपण मैंने किसी लोक बोर हो जाऊे ना कौन आपण मैंने भावुवे जहाँ भावुं भावतु किंतु मोर जो एक्सपीरियंसटा अच्छी से मुझे तो खोल शेयर करुच्ची ना मुझे भाभी था मुझे यूट्यूब इनकम करुच्ची मुझे कहीं लोक बाट देखी से भी इनकम करदे जदि मुझे भाभी था तो मुझे वीडियो करना था आ मु वीडियो कर अर्थ हूँ कौन आपण मैंने जो वीडियो समय बाहर कर देखुं तो निज यूट्यूब जर्नी काम लगातु जेपर्यंत काम न लगे आप एम सारा वीडियो बन चलते किंतु यूट्यूब वाई अक्षर शिखिपारे यहाँ मुझे लेखिकी दे दूसरी एमती सारा बहुत लोग अच्छा जो मैंने मो चैनल 1200 वीडियो 1300 वीडियो देखी अपलोड कर सारे किंतु सब्सक्राइबर केते ना 700 800 1000 ताठू अधिका हो ना किंतु मोर जो एक्सपीरियंस रे मुझे जी शिखी आपण मैंने सहित शेयर करुच्ची यहाँ किसी लोक माने भल ने भल खराब ने खराब यहाँ मो ऊपर डिपेंड करे ना आपण डिपेंड करे आप कौ भाई कथाटा को ग्रहण करेंगे आ सेमतिया आजिका डेट रे समस्ते निजर प्रॉफिट देखती कहीं आपन को कहबेनी जे मु जो भाई इनकम कर तुम से भाया कर सेटा ठीक कथा आउ सेटा मोर के मन ना ना आसबनी कहीं मुझे चाहूँगी कौन मुझे जमी घर रही इनकम करुँची आपण मैंने से 2 पैसा इनकम करूँ घरे रहीकि कहीं घर प्रोब्लेम कौन मुझे जानी जहाद्वारा आपण मानक कथाटा शेयर करुच्ची आपण मैंने देखुए कि मोर जो एत जिन कथा कहूँ आपण मैंने भाभी मनरे कौन अहंकार रखी कहते किंतु सेटा मो जीवन केवे है ना हम ना यहाँ मुझे खोला कथा आपको जन दूसरी कहीं मोर जो सब्सक्राइबर मैंने मत जोड़ी होती तो से निज फैमिली मेंबर बोली माने
କାହିଁକିନା ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁଁ ଠିକ୍ ବାଟ ଦେଖେଇବି ତ ସେଇ 1800 ଜଣ ଧର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପାଇଁ ଦେଉଛି, ସେ 1800 ଜଣରୁ 18 ଜଣ ତ ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇପାରିବେ। ମୋର କଥାରୁ ଯଦି ମୋଟିଭେସନ୍ ନେଇକିରି ଆପଣ 1800 ଜଣ ଭିତରୁ ଯଦି 18 ଜଣ ବି ୟୁଟ୍ୟୁବର ହେଇକି ଘରେ ବସିକି ଇନକମ୍ କଲେ ନା, ତ ସେଇମାନଙ୍କର ବି ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦଟା ପାଟିରୁ ବାହାରିବ ତ ସେଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ। ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି। କାହିଁକି ନା ଯଦି ଆପଣମାନେ କାହାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସାହାଯ୍ୟର ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦଟା ସେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ବାଟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ। ଆଉ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ରଖି କରିବେ କି ମୁଁ ତାକୁ ଶିଖଉଛି ମାନେ ସିଏ ମୋତେ 2 ପଇସା ଦେବ, ସେମିତି ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାବିବେ ତ କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟାକୁ ଭାବୁଥିବେ ତ କେବେ ହେଲେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବେନି। ଏଇଟା ମୁଁ ଲେଖିକି ଦେଉଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯଦି ଆଗକୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରିଛି ତ ମୋର କ'ଣ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସକାଶେ ଆସିପାରିଛି। କାହିଁକିନା ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲଟା ମୋର ଗ୍ରୋ ହେବ। ମୁଁ ତ ଏମିତି ଖାଲି ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଖାଲି କନେକ୍ଟିଭିଟି ରଖିବା ପାଇଁକା ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରୁଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ବହୁତ ସାରା ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ କେମିତି ଜଣେଇବି? ତ ମୁଁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବି ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେତିକି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବି। ଏମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ ତ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସବୁକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ସେଇ ଭୁଲଟା କେବେ ନ କରନ୍ତୁ। ବୁଝିପାରିଲେ ତ? ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ହେଇଥିବ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଗୋଟେ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍।